आज आम भोजी बनाऊचु देखु ये मौसी परिवा काटुंट मौसी टे भल लगी देखु ये आमर चुली लगी भात पानी बसी ये दीजन परिवा काटुंट ये आमर सब सामग्री भोजी सामग्री थुआ ये आमर सब थुआ ये भाईना कौन खाऊ भोक पिला माने ये आसछंती खेलिबा को समस्ते देखंतु ये वीडियो कैमेरा देखी समस्त लाजरे पलैले आज कौन गिरे पिले ओडिया टा कौन हाय एबे हम मेन रोसे आसीगले भाउज भात चाउल पकेबे से पानी काढुसंती पानी बहुत तातीगलानी रोसैया आस खाइब फोन बिजी अच्छा एबे भाउज नड़िया करुँच परिवा कटा सैलानी सौदांगर तो परिवा कटा चलची मौसी परिवा काटिके हालिया होगी बसती मौसी केते काम करके आइलेनी आम भात ये देखु फुटिलानी हो गलानी रुह टिके चटु मारिएनी भात रे देखु आम चुली तैयारी करछुएठी भाईना बसछंती भोजी खाइबे बोली की परिवा कोन एति कि नाही नाही होमबार अछि कदली अछि एठी पिल्ला माने सब देखंतु बसछंती देखंतु पिल्ला माने एठी सब बसछंती एडी भाउज कार रे आछंती भोजी करिया को देखंतु ए कार रे आछंती पिल्ला माने समते हाय कर दियो टिके ए लाइट दे समते हाय करना हैप्पी रिपब्लिक डे कहना हैप्पी रिपब्लिक डे ये होची बिछुआती सबठारु देखंतु माने थय नुहे पूरा अथय लाइट लिबा आंटी एना अछंती आंटी करूहंती कहटे तावरे पिंकाटी टमाट काटुसंती आज सरस्वती पूजा उपलक्षे हमें भोजी करछि और मम्मी रो बर्थडे भी हेलो हैप्पी बर्थडे लो भाउजो इले हैप्पी बर्थडे ताकू देखै कि आज मो मम्मी रो बर्थडे आज मो मम्मी रो बर्थडे एटी कोन होची डालमा होची एटी चलो पिंकाटी का ठीक साहाय्य कर दो नहीं तू साहाय्य तू तो देखै परनु जेमते कैमरा धरछु रोज सौदा छाणीबे मु हेते लेते हां आगे पापड़ छाणदे टाइम होगन तो पापड़ छाणदे तापर तेल छाणदे तो तेल बळेबो हम एटा खजर आइल मो पाटी देल खजर आनिबी एठी छुआई तो खाउते मो पाटी गोटे मते खाली ना देह पर पेजिबा एटा खाउते तो काई खजरा बननु आ देह पर पेजिबा देखा विटामिन हमर खाउ ना देख
पिंकाने ना खजुरा खाइले केमती है खजुरा मिठा मिठा लाଗୁଛି એટલે સૌદા આંટી કામ કરે એના ભાઈના ફોન દેખુંદી आंटी गैस आइले तो हम देखिया हो देखा ଲାଇଟ୍ ଲାଇନ୍ ନା एटा कौन चल से डालमा उचित एडू काढवानी ହଁ ଥାଉ ସେତିକି ବନ୍ଦ କର ଏଠି ଆମର ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି ଏବେ ଡାଲମା ବସିଛି ଡାଲମା ଫୁଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ଟମାଟୋ ଏଠି ଭାତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଠି ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଦିଅ ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଘରକୁ ସବୁ କହିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିବ ହେଲା ଓକେ ରହ ଭାଉଜ ଆଜି ପୁରା ଜୋରଦାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାଉଜ ବି ଚୁଲି ଜଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଡେରି ହେଲାଣି 12:30 ବାଜିଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ତରତର ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି କଞ୍ଚା ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା କଞ୍ଚା ପାମ୍ପଡ଼ ବସିକି ଖାଉଛି କେମିତିଆ ମୁହଁ କରୁଛି ପୁରା ପାଇଛି ବଡି ଗଜନି ବଡି ପାଇଛି ଆଜି ଭାଉଜଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମର ଭୋଜି ହେଉଛି ଭାଉଜଙ୍କ ତରଫରୁ हाँ आम भी जानी मुझे से ना ना आम राजधानी रही बुझल सौदा लगी पड़े पापड़ छाणवे हाँ हाँ तुम नेशनल इंटरनेशनल हॉकी एरिया देखु ये पनीर काटुची आम थुआई पनीर कटा सरले परिवा ए छणा परिवा छणा हो डालमा भी हो सारे आमर माउसी ए डालमा बघारे देखु आज माउसी हाथ रंधा खाइबार सुजोग मिलूँ ये डालमा सिझिकी थुआई सिझीगला माउसी घी पकाउंट डालमा बघारे एठी सौदा छाणुसंती परिवा चुली रे पकई दिए संगे नाई माटी खसबनी कहीं कहल सासू आज लगी पड़छन काम रोसई करिवारे
ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡିଛି। ଏ ତରକାରୀ ନା କ'ଣ ମିକ୍ସ ପନିର। ପାଣି ହବ ସେ କାକୁଡ଼ି କଟା ହେଇକି କାକୁଡ଼ି ମୂଳା ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ନାଇଁ ପାଣି ମାଡ଼ ଖାଇଲା କାହ୍ନା। ନାଇଁ ଡାଲମା ଦେବା ଭାତରେ ଆଉ ତରକାରୀ ସବୁ ସାଇଡରେ ନହେଲେ ଗିନା ଆଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାତ ଦିଅ ଆଉ ତରକାରୀ ଏବେ ଆମ ଭୋଜି ସରିଗଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଲା ଏଠି ଭାଉଜ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ବସୁନା ଏଠି ସେପଟକୁ ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତା ତଳେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ମାଉସୀ କାହ୍ନା ପୂଜା ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିଲେଣି। ଏଠି ବଢ଼ା ହେଇଛି ଆମ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ଲେମ୍ବୁ କାକୁଡ଼ି ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ପୂଜା ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ଏଇ ଘରେ ବସି ଖାଇଦେବା ମୁଁ ବାହାରେ ଖାଇ ନେଇଯାଏ